বাঁচিয়ে রেখে কি করবে? অ্যাটাক যদি করতে হয় শুরুতেই তোমাকে আক্রমণে যেতে হবে। এখানে ভালো ক্যাপ্টেন্সি আমি বলবো এবং অঙ্কিত কালকি তাকে জেভিএ ব্রাদার্স থেকে আনা হয়েছে। তৃতীয় ওভার ইনিংসের এদিকে ফেস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শুভজিৎ জানা, ধোনি। এজ আছে লং স্টপ অঞ্চল দিয়ে বল কি মাঠের বাইরে যাবে না। ফাইন লেগে অনবদ্য ফিল্ডিং রাজা হালচাল यादव দুর্দান্ত একটা এফোর্ট, ভালো ফিল্ডিং করলেন এখানে হালচাল যাদব। হালচালকে যদি বলটা বিট করতো নিশ্চিত একটা বাউন্ডারি ছিল রাজা। 15-1 উইকেটে এডিএস হাওড়া। ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন টেনিস ক্রিকেট.in এ সরাসরি সম্প্রচার আসছে। হ্যালো 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 दोनों पे निर्भर रहेगा कि यहाँ से स्कोर कितना जाने वाला है। फिर से प्रयास है, उसी से पीछे फील्डर मौजूद है, बचा पाएंगे, निकल जाएगी बाउंड्री, रिकू साहब इनके सामने शायद आज गेंदबाज ही बदला है, रवैया इनका वही रहा है, खेलने का तरीका। हर बार सरप्राइज किया इन्होंने। इसी चीज की मैं बार बार बात कर रहा था कि अपने आप को बदला है, हर जगह मैंने देखा कि पहले 2 बॉल में छक्के के लिए जाते थे, मगर अब नहीं करते होंगे। सेंसिबल खेल रहे हैं, सेंसिबल अंदाज में वो रन भी बना रहे हैं। क्या बात है पीकू साहब, বাহুবলী এই জন্য বলা হয়, পুরো টুর্নামেন্টে যে ছন্দটা তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি, ফাইনাল ম্যাচে এখনো পর্যন্ত নিজের লক্ষ্যে অবিচল, নিজের গতিতে অটুট पीकू पाल। वही मैं पिछला ओवर में बात कर रहा था, वो तूफान आने से पहले शांति दिखी थी, मगर ये शांत रहने वाला है नहीं, ये दूधारी तलवार है। वो हाथी के दांत दिखाने में कुछ और होते, खाने में कुछ और है। ये देखिए भाई साहब, वो पिछला 2 में ताकत देखा आपने, इस समय नजाकत देखिए। इसी में गेंदबाज परेशान हो जाता है, वहीं से छक्के के लिए जाएंगे, मैं वही बॉल डालने वाला, मगर ये सिंगल लेके नॉन-स्ट्राइक पे चुपचाप चले जाते हैं। মোটেও না, ভালো করে জানে তার কাজটা, অযথা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লাভ নেই। প্রথমের দিকে রানের গতিটা একটু মন্তর ছিল, এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডটার দিকে পিকু যখন তাকাবে দেখবে রান ঠিক আছে, অতএব বড় শট, তারপর একটা সিঙ্গেল। সেন্সিবল ব্যাটিং আমি বলবো এখানে। মুনাশেকের সঙ্গে শুরুতে পার্টনারশিপ ভালো হয়নি, ধোনিকে নিয়ে একটা ভালো পার্টনারশিপ করতে হবে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে। শুভজিৎ জানা, ধোনি আবার স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, প্রোটেকশন রয়েছে, একটা রান আসবে। एक अच्छी साझेदारी फिर से यहाँ से आपको देखने मिल रही है, जो साझेदारी आपको चाहिए, जिस तरीके से आप चाह रहे थे कि इनिंग्स आपको बिल्ड करना पड़ेगा। 27 अभी बन चुके हैं। इसके बाद जो आने वाले बैटर हैं, चाहे वो धानी के रूप में बैटर हो या फिर कई सारे ऐसे बल्लेबाज जो रन बना सकते हैं। ডিএস হাওড়া ফ্লাড রাইটের নিচে দুটো ম্যাচেই কিন্তু 98 রান করেছে, মনে থাকবে তোমার রাজা। এবং সর্বাধিক স্কোরও তাদের দখলে এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে 120। 28 पे 1 है, 3 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 28 रन बनाए हैं, एडीएस हावड़ा ने 1 विकेट गंवाई है। কারেন্ট রান রেটটা যদি আমরা দেখি এই মুহূর্তে 7.33, এই গতিতে এগোচ্ছে এডিএস হাওড়া।